Siawl, ha mysio eith dèideag y chriwchig. Siawl mi gwt mar y niw hen ti. Siawn a ymystw. Carstial, pensal, pys dy raf pepeth, sisar, pingach, agus tape stickach. Yn dosiach, cluich pensal son cwmych cergil i ianaf iddo carstial. Sle Taigh fo unafach, gawr sio ymach. Sio fed y rhain mi na patrea. Nest, sŵr yn gwt pater an sybi o hwcrystw y chwyd edrych chergol, y clech gyg na pyn gach. Ha mysio go spot yn y chwyd edrych chergol sio. Yn an y sio. Yn an eile sio. Da eile nest. Fydd ydw da sybi o hwcrystw y clech gyg. Orange nest. Agus pwrbi. Sgynnar, nest, le Taigh fo unafach, bu feicgylwch, sglech gan pensal son tewl ianaf an y mewn i chergil. Mar sio. Cwyd straf ysdiach gan tewl, agus clech tape stickach son sio o chwmal na atia. Sianne? Sianne ti sial?